Est-ce qu'il y a des questions ici? Ah, dis-moi. Allez. Tu te présentes et tout. Farouk Daily, membre de l'SMC. علاش البودجي على الديجيتال ديما réduit par rapport au marketing classique, les affiches? Merci pour la question. هو réduit parce qu'il déjà il coûte moins cher. Tu compares l'achat web par rapport à, par exemple, on a vu tout à l'heure l'outdoor, l'affichage ça coûte très très cher. Je ne parle pas de la télé, déjà nous le concessionnaire automobile on n'utilise pas du tout la télé parce que c'est très très cher, mais il est réduit parce que déjà il coûte pas cher comme un potelet. Mais là donc même la marque à l'international elle incite à augmenter ses budgets digitaux كما قلت. توا طالبين منا 40% de notre budget marketing digital et 60% le reste. On va essayer petit à petit d'y arriver. D'autres questions? Donc si j'ai bien compris, mais moi maintenant j'affichage. Non. Et est-ce que ça a changé quelque chose, fait des chiffres, voilà, la campagne digitale des restaurants? En fait, ce n'est un affichage urbain avec un panneau. On a choisi un panneau sur la GP9. On s'est concentré sur ça. Qui m'a fait que ma habitude c'est de baisser le budget. Est-ce que ça fait un effet? Non, c'est pas grâce à ce panneau, mais là j'ai pas encore un résultat de la campagne de la mais jusque là les résultats ils sont meilleurs, donc on est content. Oui. Bon, tu comptes mal les résultats mais est-ce qu'elle a donné un résultat par rapport aux concurrents? Fait les ventes, oui, bien sûr. Qui m'a fait donc femme a déjà un chiffre initial qui est meilleur de celui de l'année dernière. Par rapport aux concurrents, femme a deux autres concurrents qui l'ont fait, qui sont Citroën ou Honda. Les chiffres des ventes, ils vont tomber d'ici la fin de la semaine. Parce qu'on attend les immatriculations, mais ce que je peux vous dire, c'est que novembre, on a fait un bon mois. Voilà. Bon, juste taqni شوي. Par rapport au moment avec tous les équipes. Wissem Azebi, j'ai une agence digitale parisienne et je veux juste m'installer en France. La seule question que j'ai, c'est le coût d'acquisition que vous pouvez avoir sur ce type de campagne comparé par rapport à une campagne classique, qui est du prix des promotions. Donc est-ce que le coût d'acquisition à travers l'issue de la vente a été concluant ou à combien si vous la comparez par rapport à un affichage radio? Maintenant, question de chiffre. Un petit peu le côté digital, côté acquisition digitale. C'est ça? Et ce que je peux vous dire pour la campagne de l'année dernière, on a eu un coût per unit d'environ 200 dinars par véhicule, tout compris, campagne classique, digitale, on avait fait aussi l'année dernière de PLV, radio, etc. Je trouve que le coût d'acquisition digitale, il est plus faible que le reste. Oui, ça, on est d'accord. Mais on est en train de voir, au fait, par exemple, tu peux avoir un engagement rate sur la page élevée, mais ça ne te garantit pas de la vente derrière. C'est ça. Avoir حاجة في يدك vente, c'est pas vraiment évident, surtout pour une voiture. كما تعرفوا مش كما واحد باش يشري ياغورت ولا باكو جو كما باش يشري كهرباء. Donc femme a des résultats par exemple qui arrivent plus tard. باش يشري كهرباء لازم au minimum معناتها في البيريود d'achat, يخمم يمشي ياخذ crédit, يشوف leasing, etc. Donc on a des ventes qui arrivent après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc voilà. Pas encore. Marwan Jamal, ingénieur informatique en BC. Donc, juste حابب نسأل علاش ما فماش targeted
stratégie de marketing. طريقة إنه معناها داخل الترانش دو لا سوسيتي اللي هي تحتاج الكهرباء تعملوا ان بو دو كوليكت دو دوني والترانش هذه تعملوا لها تارجت ماركتينج معناها فاسون تعملوا داتا اناليسيس وداتا ماينينج يعني تو سكي معناها لي دوني تعملوا داتا سكرابينج على لي دوني موجودين في السوسيتي اللي تو تعملوا تارجت ماركتينج على لي بيرسون اللي يحب يشري كهرباء اللي مازال ماهوش كليون ويحب يولي يحب يشري كهرباء ويحب يقعد يشوف لي شوا نتاعو دونك معناها اون فاسون دخل تحاول تاثر عليه هو انه يجي يشري كهرباء بيجو ما يمشيش لا كونكورون ولا حاجه اخرى هي اللعبه كل فكره ترانش اللي تحب تشري كهرباء تاعو على ترانش داج تاع دي جون في 25 سنه هيك هي باغ اكزومبل ثم ان اكزومبل تاع تارجت ماركتينج ثم اكزومبل تاع لي زيليكسيون امريكان تاع ترامب صارت السكندر تاع كامبريدج اناليتيكا ترامب صرف $1 مليون باغ جور في تارجت ماركتينج باش هو وصل للنجاح ونفس الشركه كامبريدج اناليتيكا صرفت الكومباني تاع بريكزيت تاع يو كي صرفت اكثر من $1 مليون باغ جور جوست باش يوصلوا يبدلوا الترانش تاع لي زيتون sur 2 minutes court. هذه هي القوة تاع الماركتينج ديجيتال، سي با هكا دي زافيش ودي كليون اي تو. Merci pour la remarque Maroué. Oui, عندك الحق. Bon, فما حاجة juste la tranche d'âge كما قلت لي شوكا ماهيش هذيك la petite c'est tout le monde. من 18 à 60 ans, même les retraités, ils achètent des voitures, c'est notre truc. Sinon, on fait ça un peu par modèle. Par exemple, la petite voiture citadine, la Peugeot 108, mais et les bichiches, bien sûr, la 3008, voilà, la 508, elle est à 140 millions de dollars. Donc, qui m'a pas pas assez, l'année prochaine, en 2020, on a des nouveaux lancements. La nouvelle Peugeot 208, très attendue, 2008. Donc, on essaiera de le faire au maximum pour avoir plus de rendu. Slema, Majdi Hosseini, je suis dans la production audiovisuelle. Donc, pratiquement, la partie l'Olanée, je connais en vidéo, en les visuels, qui est aujourd'hui. Donc, c'est bien de communiquer, c'est bien que la page Facebook, tout ça, on a vu déjà, ou quelque chose. ولكن l'image اليوم معناها كي نشوفوا الفيديو اللي تعدات ماهيش في كوبر بيجو وسي با بروفيسيونيل معناها l'image فما دي كونتر جور كحله لوميير رهيبه فما دي كادر غالطين كومبليتمون تصويره نتاع لافيشاج اوربان تقول مصوره بتليفون كادر واحد ازرق معناها اونفا اليوم رانا نبيعوا في ايماج سي بيان عندنا لو سيبور مي لو بلوز امبورطون شنو باش نحطوا فيه حاجه اخرى اللي هو سي فري كو انا هكا باش نزابي سي فري كو تلفزه غاليه مي اليوم في لي برودكسيون فما دي مارك اللي ما عندهمش فلوس باش يحطوا دي سبوت في التلفزه مي يلقاو لا بوسيبيليتي باش يعملوا البلاسمون دو برودوي نتاعهم خاطر سا كوت موان شير اي لو بلاسمون دو برودوي موجود في السينما كيما موجود في التلفزه كيما موجود توا حتى في الديجيتال et ça coûte moins cher donc نجموا تدخلوا à travers le placement de produits وعندنا توا لي تورناج نتاع مسلسلات رمضان كلهم نتاع الافلام نتاعنا جي سي سي وفي باش نبداو نحضروا في جي سي سي اللي بعده اي ولاو عندنا دي سيري ويب وكل شيء. تروازيام بوان سمعت اللي انتم تاخذوا دي فيكول قدام كيف وتقيموهم وكل شيء. دونك هذايا نشوفوه احنا في العالم الكل ميم في بيجو على طول العام معناها وتقعد لا كوميونيكاسيون تخدم على طول العام. علاش هوني اوكازيونيلمون راوها كان في رابع حاجه ونسكر البلاك فرايداي الله غلط البلاك فرايداي انا توا سمعت فيه معناها بوتيتر بيان كو زاد مازال ما صبرش حتى او نيفو ديجيتال لانفورماسيون مش قاعده توصل يا خويا ديجيتال رخيص كومونيكيو عليه ميرسي. Merci à Safa. Alors, première partie de la question, puisque déjà, vous faites ça pour la production, bon, on pourra vous essayer peut-être à voir les choses de mieux.
Question ثانية نسيتها سما. Les voitures comme Placement de produit, effectivement, avec حمامنا فيها. D'ailleurs, حابين نعمل placement de produit avec لطفي عبدالي هذيك TSA. Pardon. Mais il y avait un concurrent sur place, donc on est en train de voir autre chose. Mais c'est... La reprise, c'est tout au long de l'année, c'est pas occasionnel. Donc, quelqu'un qui a caractère dima, il dit caractère dima.